सो गायज वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस व्लॉग. आणि आम्ही शिवोले पावले, बसीतून सगळे सामान बी काढले आणि आता आमी सगळे सेटअप करपा लागले. आणि तेंगेचो एक जे लोक आलो ती फाटल्या कोदेल बी मांडटाली आणि आमगे सेटअप करपा लागले. आमी पड्डे बी कितें घालपा आलो तें घायले. आमी थिंगा बरी बेगीन पावली आणि तियात्र स्टार्ट जावपा आनी जायत टायम आसलो. सो आमी चिंतिल्लें तेशी खूंय भायर कितें च्या बी मेळट जाल्यार चोवया म्हण. आणि आमी च्या पिवपा भायर सरली. ते भोजी खावपा आता आमी वयता भोजी सोदपा. आमी च्या पिले आता आमी वयता भोजी सोदपा. सांग रे कितें च्या दिताले गोवन फॉरेनर. आणि अशें करून भोजी सोदपा आमी भोंवली आणि लास्टाक एक हॉटेलाची भोजी दिश्टी पडली आणि थिंगा आमी भितर सरली. तू उबो रावला जाल्यार ठीक जाता. हय सगळी इसतली. हाय सिद्धी म्हाका बसी मेळना. सो दिस इज सिद्धी आय मिस्ड यू अ लॉट इन द बस. कित्याक म्हाका तूं जाय आसलो शॉर्ट्स काडपा भायल्यासून. ते हेको जायना ते सगळं. आणि हांगचो हें कितें कोत्ताय ती चाव गरम आहा म्हूण ती च्या थंडे उदक घाताय चाव थंड करून चोया तेंगा. आणि आमी भोजी खावन चाव पिन थिंगसान येयली आणि तियात्र कॉमेंट सोबत टायमूय जायत येयलो. आणि तियात्र स्टार्ट जाचनी पयलीं आमगे एक्टर रेडी जाता तेंय दाखयता तुमकां. हाय फादर केसा ब्लॉग काडटा हाय म्हण. हो आमगे फादर उबाल. फादर खंय आसा तें सांग मरे. काबिलो सेंटर पलीकडे. अच्छा सर आमगे गोविंद साहेब रेडी जाता. ऑल सेट मरे सर. हो तो ओळखलाय आलो तो. नमस्कार मंडळी. नमस्कार कितें सांग मरे मंडळी. हय आनी ते कॅरल वाजत तेजे मातशें सांग मरे. आणि दिसले की आयसान क्रिसमस कॉमेसन ॲडव्हेंट स्टार्ट झालो. येस ते बरें करूं. अंश तुका करूं सर. बेस्ट. येस ऑल द बेस्ट. ऑल सेट. We are all set, but we are waiting for the crowd and hope so the crowd. वेर इज द क्राउड. Where is the crowd? There's a weddings going on, Yes, but yes. Seolim is a very big village, so we are hoping that people will come to watch Show. the show and our hard work. येस Thank you. सांगा. I są sobie sprawdzić zakon. गुड लक. आता तियात्राचो हाफ टायम जालो आनी हावजी येयल्यो. सो आमी हावजीक येयल्यो. हावजी हेड टू मूव बरी 3 हावजी गेल्यो. म्हळ्यार एक चेड येयले नाल्लोले मोदें आनी मुगे 3 मरे एक हावजी घेवन गेले. आनी उरलो 2 हावजी घे खंय तुका.
god. See, this is housey. Yes. This we got for like around 50. No. This we got for अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. म्हाका एक 53 दिले 50 That's what matters. Sorry, नाही जाल्यार सोडून गेली. मुगली एक वयलीचे 3 आलो 2 जालो. किती केलं तर 38. More than 11, 37. हां More than 11. 37. 36 काढला की जातो मी. We are playing for number 12. मग असा मुको असा दे. ए अच्छो मोकड्या अरे पट दुसरी हावजीची मायची काच याचा हावजी प्रायस जालोलो 1000 आनी तो 1000 लागलो आमगे लायटमॅन जॉनाक. आमकां आमच्या देवा सोय देवूच आमची निगा घेतलो. आज सकाळी हांव तितून ताका मरण आयलें. तूं माझे गाडी हांवची ना देवा तियात जालो काबार आनी आमकां आलोलें जेवण आनी जेवणाक आलोली चिकन बिरयाणी आनी हेचो सिद्धी बिरयाणी सगळे काजू दिसताय मगो वचू. काजू सवाय जाले आसतले. आनी हे चेडून बिरयाणी भितर चिकना पीस सोदपा लागलो आनी फायनली तेका तो एक चिकना पीस मेळ्ळो आनी आतां तें बिरयाणी खाता आनी आमकां सांगतलें बिरयाणी कशी लागली ती. तेगे तोंडात चोयल्यार कळटालें की तेका बिरयाणी बरी लायक जाली म्हणून आनी तेणें बिरयाणी मागीर दिलो पेट आनी असो आलोलो रेमोंड आनी तोय बिरयाणी खातालो. तेका विचारली बिरयाणी कशी लागली रेमोंड. मागीर तेणें सांगिल्लें बिरयाणी बरी लागली. ओके सो दॅट्स इट गायज आनी आमी सगळीं जेयली मागीर परतून बसी सगळें सामान भरलें सगळीं बसी बसवली आनी येवपा भायर सरलीं. काळोख जाल्ल्यान बसी सगळो काळोख घालोलो आनी सगळीं आर्टिस्टूय न्हिदोलीं. सो हांवें आनी कांय शूट करपा वचना. सो इतल्यान हो व्लॉग सोंपता. हांवें ट्राय केला जितलो शॉर्ट आनी स्वीट जाता हो व्लॉग करपाक. तेका लागून 2 पार्टान केला की तुमी बोर जायना जावपाक. तुमी जर हो तियात्र चोयल ना गोंयचो साहेब जर तुमी तियात्र चोयल ना जाल्यार प्लीज वचून चोयाय. जेन्ना तुमगेले खंय गांवां आसता तेन्ना तुमकां हो व्लॉग बहुत दिसलो जाल्यार प्लीज हो व्हिडिओ लायक कराय, शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिली आनी मुगे चॅनला प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी बेल आयकन प्रेस करपा मात विसरो नाकाय. सो टील देन नेक्स्ट व्लॉग येवपासान गूड बाय, स्टे सेफ.